आह्वानकर नारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण अनुग्रह और शांति समस्त प्रति व्यक्ति आसतु आज जैव पंचिकार निर्धारित उपदेश पाठ माने शुणा जा देखा जाए जुनोस भविष्य वक्ता पुस्तक तार तृतीय अध्याय 1 पदरू 10 पद पर्यंत जुनोस तार 3 पर्व 1 पदरू 10 पद पर्यंत देखा देखा जाए। अनंतर द्वितीय थर सदाप्रभुंकर ही वाक्य जुनसंक निकट उपस्थित है, उठ निनिबी महानगर को जाओ, पुणी जहाँ घोषणा करने आम्भे तुमको आज्ञा करू ताहा से नगर उद्देश्य प्रचार कर। तो हे जुनस उठी सदाप्रभुंक वाक्यानुसार निनिबी को गले। निनिबी 3 दिन यात्रार पथ, अति बड़ नगर था। पुणी जुनस नगर में प्रवेश करिबार आरंभ करी 1 दिनर पथ जाई उच्च स्वर में घोषणा करी कहिले जाओ, आउ 40 दिन गत हेले निनिबी उत्पादित हेबो। तो निनिबीर लोक माने परमेश्वर ठारे विश्वास कले और उपवास घोषणा करी बड़ ठारू सान पर्यंत समस्ते चटवस्त्र पिंधिले। अनंतर यही सब वार्ता निनिबी राजा निकट में उपस्थित हुए। से अपना सिंहासन उठिला और अपनार वस्त्र काढ़ी चटवस्त्र पिंधि भस्म बसिला। पुणी राजार अध्यक्ष गणर आज्ञानुसार से निनिबीर सर्वत्र यही कथा घोषणा और प्रचार करेगा, जथा मनुष्य की पशु किंवा गोमेशादी मन केही किछि आस्वादन न करू, से माने भोजन की जलपान न करन्तु, मात्र मनुष्य और पशु चट परिधान करी यथाशक्ति परमेश्वर को डाकन्तु। आहुरी प्रत्येक लोक आपणा आपणा कुपथरु हस्तस्थित दुरात्मरु विमुख हूँ। ये जानी परमेश्वर के दुखित हो अपना प्रचंड क्रोधरु निवृत्त हे, तो ही आम्भे माने विनष्ट नहा। तो से माने जे अपना अपना कुपथरु फेरिले सेमानंकर ही कर्म परमेश्वर देखिले, पुणी सेमानंक प्रति जो अमंगल घटेइबे बोली कहिथिले परमेश्वर तद्विषय दुखित हो ताहा घटाइले नाही। एजा ईश्वर पवित्र जीवंत वाक्य प्रभु वाक्य बुझिया पाए तांकर पवित्र आत्मा को चालना करतु। माने प्रभुଙ୍କର महानामर धन्यवाद हो। आज आम मंडली एक आनंदर दिवस अटे। प्रभु मत अनुग्रह करी पुनराय आपण मानकर सेवारे व्यवहार होगापाई द्वितीय बार परिचालक पदरे हस्तार्पित किंवा प्रवेश करण कराई। वाक्य मध्य जावा पूर्व आसतु आम ईश्वर को चरण निकट समर्पित प्रार्थना करिबा। प्रभु तुम जीवित ईश्वर, तुम वाक्य जीवंत। जो माने तुम वाक्य शुणती तदनुसार चलती से माने जीवंत अटंती, से माने अमरता मध्य प्रवेश करेंगे। प्रभु तुम चक्षु आम दियो जपरी तुमको देखिपार। प्रभु आम कान खोली दियो जपरी तुम रब को शुणी पार। मुख खोली दियो जो वाक्य आम शुणु अन्य निकट में साक्ष्य दे कहीपर। प्रभु हृदय खोली दियो, ये हृदय समस्त जड़ता भग्न करी प्रस्तरमय हृदय को भांगी मांसमय हृदय में तुम वाक्य संचय करी वाक्य जदि मत कथा कहे तेज आम समस्ते प्रभु परिमार्जित हो पार। वाक्य बुझिया पाए तुम पवित्र आत्मा अभिषेक आम प्रत्येक को दान कर जीशु नाम मांगुछु।
आमेन। प्रिय माने, God watches our every direction। ईश्वर आम प्रत्येकଙ୍କର प्रत्येक दिगକୁ लक्ष्य करती। तेरे आज जदि आम निजको प्रश्न करूँ, आर वी ऑन द वे ऑफ लाइफ और ऑन द वे ऑफ डेथ? आमे जीवनर पथरे अच्छु ना मृत्युर पथरे अच्छु? आज टिके निजको विश्लेषण करिबा। तेणु आज शास्त्रांश जुनस तार 3 पर्व 1 पदर 10 पद दे मु गोटे प्रसंग नहीं कहवाई चाहे। रिस्टार्ट योर लाइफ विथ गॉड। रिस्टार्ट योर लाइफ विथ गॉड। धरनियंतु आपण बाइक चलाउछंती, कार चलाउछंती, हठात जाउथिबा समय रे रास्ता रे आपनकर स्टार्ट बंद हो जाए, कौन करिवे आपण? निश्चय आउ थरे रिस्टार्ट करिवे आउ मूव करिवे। कहीं बंद हो गला? कारण किसी यांत्रिक त्रुटि थिला, किसी समस्या थिला, और से यांत्रिक त्रुटि को आउ थरे ठीक करी जदि आमे किक मारिबु बाइक रे स्टार्ट हो नथिबो, तबे निश्चय चक देबु, आमे तेल अछि ना नहीं चेक करिबु, कौन समस्या अछि ता आविष्कार कला परे, डिस्कवर कला परे रिस्टार्ट करू। तेणु आज आमे बुझिबा हाउ टू रिस्टार्ट आवर लाइफ विथ गॉड। ईश्वरंकर सहित केमिति मोर जीवन यात्रा आरंभ करी। प्रिय माने, दिस डेज वर्ल्ड इज बिजी टू फुलफिल देयर एम्बिशंस, fulfill their desire, fulfill their aspirations, fulfill their assignments। तबे आज पृथ्वी व्यस्त निज निज काम, निजर इच्छा पूरण करने, निजर लक्ष्य पूरण करने, निजर प्रत्येक विषय जहाँ को दि जाए कर्म से सब करने से सब करने व्यस्त। 3टी विषय में व्यस्त आज पृथ्वी। पावर, पोजिशन और प्रॉपर्टी पाई, पावर शक्ति पाइबा मुझेपरी आम मंडली मध्य शक्तियुक्त हेबी, बलशाली लोक हेबी, मुझेपरी समाज रे बलशाली हेबी, मुझेपरी देश रे बलशाली हेबी। अनेक समय पृथ्वी मध्य केउ देश बलशाली विगत दिन में आम युद्ध द्वारा जानी पारुथिलु। समस्ते चेष्टा करुछंती जे आम बलशाली देखिबा पाई, आम मध्य देखुछु बलशाली देखिबा। तबे वी आर रनिंग आफ्टर पावर, वी आर रनिंग आफ्टर पोजिशन। पद पदवी पाई केते झगड़ा, मु पदरे रहिबार अछि। वी आर रनिंग आफ्टर दैट। 3टा पी, पावर, पोजिशन, तृतीय विषय पी, प्रॉपर्टी। केमिति मु 2 तला बिल्डिंग बांधिबी, बेसी जगह किनिबी, आ बड़ बड़ घर बांधि के जाने कौन कौन करिबी। That's well and good, मु कहू नहीं खराब करी। But running after the worldly things and leaving to God, सेटा होची समस्या। ए जगतर सब विषय 3टा पीपल्स रे थान थाई जदि प्रभु को आमे छाड़ी देइछु, तेबे समस्या अछि आपणकर जीवन गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाइछि। यू नीड टू स्टार्ट अगेन। आउ थरे आरंभ करबा को पड़िबो, आउ थरे आमे स्टार्ट करबा को पड़िबो जीवन गाड़ी को। रिस्टार्ट योर लाइफ विथ गॉड। प्रिय माने, आज पृथ्वी जो माने संडे दिन चर्च रे नहांती, ए चर्च कथा को नहीं, जे कोनोसी चर्च रे नहांती, दे आर रनिंग आफ्टर द वर्ल्ड। ए जगत पछरे समान भाउछन, दे आर फुल बिजी। और से मानकर लाइफ रो स्टार्ट बंद हो जाए, डेथ आड़क जाउछन, स्टार्ट बंद हो। कि जेतेबेला आमे गिरजा को आसु, वी स्टार्ट आवर लाइफ। सेति पई आजिर साधारणतः रविवार दिन को कहुए सप्ताहर प्रथम दिन वी स्टार्ट विथ गॉड। ए सप्ताह वी स्टार्ट विथ गॉड। ईश्वर सहित आम आरंभ करूँ, प्रारंभ करूँ। और जिते आम ईश्वर को छाड़ी जीवन काटू, आज जो व्यक्ति जोनस भाववादी कथा आम से विषय देखुछु।
Jonah was about to lost. Jonah was about to lost in this world. ଏ ଜଗତରେ ସେ ହଜିଗଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯାଅ ନିନିବିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଜିଯାଇ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଏଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆଜି ଏମିତି କାମ ଥିଲା ମୁଁ ବେକାର ଯାଇନି, ଯଦି ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଠକ୍ 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 ହେଇକି ରହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ସମାନ ଯଦି କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସମସ୍ୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ହେଇଯିବା, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଜୀବନକୁ କରିବା, ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ 3ଟି କଥା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟ। ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଅଛି, ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମୋତେ ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି ହେଉନି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋତେ ସେ ଭୁଲକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜୁନସ୍ ତାର 1 ପଦରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅମିତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ 2 ରାଜାବଳୀ ତାର 14 ପର୍ବ 25 ପଦରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଜୁନସ୍ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ଜୀବନକୁ ସେ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ପଦ ପଢୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ଅଛି, 1 ପଦରୁ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅମିତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନସଙ୍କର ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଜୁନସଙ୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 3 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ। ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ପଳେଇଲେ। କୋଉଠି ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଯୋଫ ନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ଷିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ, ତହିଁ ସେ ତହିଁର ଭଡ଼ା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ, ଇଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ତର୍ଷିସକୁ, ଆଉ ତର୍ଷିସ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2ଟା ବ୍ରେକ୍ ଜାର୍ନି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି? ଯୋଫକୁ, ଆଉ ଯୋଫ ପରେ ତର୍ଷିସକୁ। 2ଟା ଜାହାଜ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାପ ଦେଖିବେ, এই নিনিবি সেই সময়ের নিনিবি তর্ষিস ଆଉ ଗାଥଫର ଏ ମ୍ୟାପ ତ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଅଛି ତଳକୁ ଗାଥଫର ଆଉ ତାର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଅଛି ନିନିବି ଆଉ ବାମ ପାଖରେ ଅଛି ତର୍ଷିସ। ହେଲେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିନିବିକି ଯାଅ, ରାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବା କଥା, କାରଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିନିବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ। ରାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଫ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଜାହାଜ ଚଢ଼ିଲେ ଜଫକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଜଫ ଠାରୁ ତର୍ସିସ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ 422 ମାଇଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ? 422 ମାଇଲ୍ସ, ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 640 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିନିବେକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର 60 ମାଇଲ, ବେଶୀ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଥପରୁ ପାଖରେ ଅଛି 60 ମାଇଲ। 90 କିଲୋମିଟର ଭାବନ୍ତୁ, 80-90 କିଲୋମିଟର। ତେବେ 80-90 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 640 ମାଇଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କ'ଣ, ସେ ଭଡ଼ା ଦେଇ, 3 ପଦ ଲେଖା, ସେ ତହିଁର ଭଡ଼ା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାମୁରୁ ତର୍ସିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ଟାପୁ ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପକାରରେ ଯା ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଟାପୁ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ନିନିବି ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ଆଉ ଗାଥୋବର ଠାରୁ ତର୍ସିସ୍ ପଶ୍ଚିମରେ। ଉଦୁକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ନାକି ସନରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଅର୍ଥାৎ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯା ବୋଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଭଲ ବାଟ ନାହିଁ, ଏମିତି କରନା, ସେମିତି କହନା, କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖାତର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଚଏସ୍ କରିବୁ। ରଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍, ଆଉ ସେ ମରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆଉ ସେ ତଥାପି ଚାଲିଲେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ିଲେ, ଯେପରି ସେ ତର୍ସିସ୍କୁ ଯିବେ, ଟାପୁ ଦେଇକରି ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ 640 କିଲୋମିଟର ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ଚଢ଼ିଲେ ସିନା, ଜଫରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତର୍ସିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ବାଟରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଲେଖା ଅଛି 1 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ତୋଫାନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ନାବିକମାନେ ଭୀତ ହେଲେ। 5 ପଦରେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି, ଭୀତ ହେଲେ। ଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ସେ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଇ ଜାହାଜରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜୁନସ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ଏଠି ଯାଉ ବୋଲି, ସେ ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୁନସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦେଲେ। କେ ଜାଣେ ବୋଧେ ଏ ଜାହାଜ ଓଜନ ଥିବା ଲାଗି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣ, ମାତ୍ର ଜୁନସ୍ ଜାହାଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇ, ବୋଲେ ଭିତରେ, ଜାହାଜର ଭିତରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଶୟନ କରି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ନିକି? ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ମୋର କି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆରାମରେ ଅଛି। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ହି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେଟ୍ ଅଫ୍ ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍ ବୋଲି କହୁ, କାନ୍ଦରା ଭଗବତୀ ଜୁନସଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜୁନସ୍, ଜିରିମିୟକୁ ମୁଁ ଜୁନସଙ୍କୁ ନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ମୋର କି ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍, କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ ତ, ମୋର ତକିଆ ଫକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା, ଶୋଇବା ତ ଭଲରେ ଶୋଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ କହିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ, ସେ ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ, ସବୁ ଟେନସନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଘୁଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଶୟନ କରି ଘୋର ନିଦ୍ରା ମଗ୍ନ ବୋଲି ଲେଖାଇଥିଲେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ବମ୍ବାଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖାଇଥିଲେ। ନିଦ୍ରା ମଗ୍ନ ବୋଲି କ'ଣ, କେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ। ଟାଇଟେଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ସେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟେଲ ଦିଆହେବ ନେଇକି, ଯଦି ଯେଉଁ କାମ ଯେ କରୁଥିବ ସେମିତି ଟାଇଟେଲ ଆମେ ପାଇବୁ। ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ,
ଲୋକମାନେ ଟେନସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ନାବିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ କହିବେ, କାହା ହେତୁରୁ ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କରୁ। ତ ସେମାନେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଜୁନସଙ୍କର ନାମ ଗୁଳିରେ କା ଲାଗି ଏଟା ହେଉଛି, କା ଲାଗି ହେଉଛି ଜୁନସଙ୍କ କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। କିଏ ଶୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, କିଏ ଶୋଇଛି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହା ହେତୁରୁ ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ। ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ, ତୁମ୍ଭର ଦେଶ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍, ଏଠି ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ନି ଏ କୋଉଠିର ଲୋକ, ଏ କାହିଁକି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା, ରାତି ଚୋରବାକୁ ଯାଇଥିଲା କି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ। ଜୁନସ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ପୁଣି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ବାଃ, କି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି। ଏ ଶୋଇବା ଲୋକ କହୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଡରୁଛି ଜାଣିଛ କି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦା ଗର୍ବର ଶୋଇ କରି ମିଶା କହୁଛି, ମୁଇଁ ଆକା ସେଟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା, ମାତ୍ର କାମ ଯାକ ସବୁ ଶୈତାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଜୁନସ୍ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆକା, ମୋ ଲାଗି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା କ'ଣ ବୋଲି 10 ପଦରେ, ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମହାଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ କି କର୍ମ କରିଅଛ? କାରଣ ସେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ପଳାଉଅଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ 12 ପଦରେ, ତହିଁରେ ଜୁନସ୍ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥିର ହେବ, କାରଣ ମୋ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମହାତଫାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ରିଏଲାଇଜ୍, ସେ ହୃଦବୋଧ କଲା, ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏ ଜାହାଜର ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁ, କିଏ ଜାଣେ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ। ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, କ'ଣ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ପରିଚାଳକ ପଦ, ବିଶପ ପଦ, ପାଳକ ପଦ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସ ବେରର ପଦ, ପରିବାରର ପଦ, ପରିବାରର ବାପା ମାର ପଦ, ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାୟୀ କି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା ତାର ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ବାନ୍ଧି କରି ପକାଉ ଗଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଦେଲେ। ଲେଖା ଅଛି 15 ପଦରେ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ନିବୃତ ହେଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜୁନସଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 16 ପଦ, ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ଭୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ନାନା ମାନତ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଣି ଜୁନସକୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ଜୁନସ୍ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ର ରହିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଏ କାହାଣୀ ଘଟଣା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେମିତି ମାଛ ପେଟରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ମାଛ ଗିଳିଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ
प्रभु ताको गोटे चेतना ता मनरे गोटे उंकी मारला मोर कौन भूल है से तार फल्ट तार दोष तार भूल को से अनुभव कला प्रथम काम कला कौन कहिला थ्रो मी इनटू द सी प्रथम कथा कहला मते समुद्र रे पकई दियो द्वितीय कथा कौन कहिला कौन कला दुई पर्व एक पदले सेतबेले जुनस से मत्स्य उदर रे थाई सदा प्रभु अपना परमेश्वर को निकटरे प्रार्थना कला द्वितीय विषय फल्ट को रियलाइज कला आ मोर की भूल है मैं प्रभु को ठार पलई जाइए प्रभु को एवं मते तांकर पाखक जीवाक पड़े से हृदबोध कला मते प्रभु को पाखक जीवाक पड़े प्रिय मान आम ईश्वर ठार कुकुठी जगह बाछीचु लुचिबा जेतेबेले महाक्रोधर दिन उपस्थित हेब क्यों क्यों जगह आपण माने बाछिछंती बी रेडी केते दूर तल को खोली केते दूर ऊपर को जिबे केउ समुद्र मध्य घर बांधिबे कोठी रहिबे गीत संहिता तार 139 गीत 7 पद ठार 10 पद जदि आपण माने पढ़िबे आ सेठी सीधा सड़क को आईची जो माने भाबुछंती मो प्रभु को ठकी दउची जुनसंक भलिया ईश्वर ठार बाहर पळाउची छाड़ी पळाउची परित्याग करूची बी केयरफुल उठी जाई लुचिबे से लिखा अछि 7 पदरे तुम आत्मा ठारू मो केउ ठाकू जीवी अबा तुम साक्षात मो केउ ठाकू पळाइबी जेबे मो स्वर्ग को आरोहण करे तेबे तुम में से ठारे जेबे मो पाताल रे बिछड़ा करे तेबे देखो तुम में से ठारे जेबे मो अरुणर पक्ष धरे और समुद्रर प्रांत सीमारे वास करे सेठारे हे तुम्हार हस्त मते छड़ाइब और तुम्हार दक्षिण हस्त मते धरिब प्रभु सबुठी अछंती गॉड प्रेजेंस इज एवरीवेयर ईश्वर को उपस्थिति सबुठी अछि जुनस माछ पेटरे थिला बेले मध्य माछ पेटरे मध्य प्रभु अछंती तार प्रार्थना सुना जाउछि केवल गोटे विषय पाई ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट तार भूल को से बाछिला चिन्हिला रियलाइज प्रथम विषय प्रथम आर होची तीनटा कथा कहबी प्रथम आर रियलाइज द फॉल्ट द्वितीय आर रिटर्न टू द फादर पिता ईश्वर को पाख फेरी जीवा पड़े खाली मु मोर भूल हो गला मु जेतिटा सेमती रही होबो ना वी नीड टू रिटर्न फेरिबा को पड़िबो ईश्वर को पाखरे बापा को पाखरे निजर बापा को पाखरे जी हमको सृष्टि करिसंती 5 और 6 पद जेतेबेले पढ़ुछु 3 पर्व 5 और 6 पद लिखा अछि कौन तो हे निनिबिर लोक माने परमेश्वर कठार विश्वास कले उपवास घोषणा करी बड़ ठारू सान पर्यंत समस्त चट वस्त्र पिंधिले एटा केमति संभव हैला जेतेबेले 3 पर्व 2 पद देखुछु मु कहिली सेकेंड टाइम प्रभुଙ୍କର କଥା हैला ए माछ भीतर पेट भीतर पळिथिला सेठी प्रार्थना कला परे लेखा अछि से माछ कोन कला बोली प्रार्थना सुनी प्रभु प्रार्थना सुनी माछ आसी लेखा 10 पद 2 पर्व 10 पद लेखा अछि कोन एथिरे सदा प्रभु से मत्स्य को आज्ञा करन्ते से झुनसं को शुष्क भूमि रे उद्गार कला 3 दिन 3 राति माछ पेटरे रहला परे आकु बुद्धि आइला छटा बुद्धि आसी नहीं जहाज रे आराम रे सोइथिला एटी चेता रही 3 दिन 3 राति प्रभु आउ केते दिन विलंब कले मु हजम हे जीवी प्रभु मते टिके स्मरण करो प्रभु माछ पेटरे मध्ये कथा सुनी काम करो परमेश्वर हमर सेति पे कहली सदा प्रभु से मत्स्य को आज्ञा करन्ते से झुनसं को शुष्क भूमि रे उद्गार कला नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम प्रभु को कथा आसुची उठो आइबे तुमको बाहर करा हैला आई एम गिविंग यू द सेकेंड चांस प्रिय माने हम समस्त जीवन रे प्रभु सेकेंड चांस देबा नै चाहे हेले आमे ताको ग्रहण करूछु कि विगत दिन रे अनेक काम करिछु आज मध्य एही क्षण मध्य प्रभु सेकेंड चांस देबा पई चाहउछथि डोंट मिस द चांस ई सुजोग को हाथ छडा करिबा ना যদি হাত ছড়া করিবে দেখুন তো কি পরিস্থিতি থিলা তাଙ୍କର দি এন্ড হি দেখান্তা নি জুনসংকৰ দি এন্ড হি থান্তা কিন্তু ঈশ্বর দি বিগিনিং কলে
प्रिय माने जेतेबेले आमे ईश्वर ठारे समर्पित हो आम जीवन पुनराय आरंभ हुए आतेबले जितेबाला से घोषणा करने आरंभ कले लेखा तहिरे जुनसुखी सदाप्रभु वाक्यानुसार निनिबी को गले निनिबी 3 दिन यात्रा पथ अति बड़ नगर एत बड़ नगर 3 दिन प्रचार कले गोटे दिन पथ जाई कहउछंती 40 दिन पर निनिबी उद्घाटित हेबो परमेश्वर जेतेबाला कहिले सब भय कले कौन हेबो और से लोक कौन कले 5 पत्र कहती तहिरे निनिबीर लोक मैंने परमेश्वर ठारे विश्वास कले उपवास घोषणा करी बड़ ठारू सान पर्यंत समस्ते चटवस्त्र पिंधिले दुईटा काम करे प्रार्थना कर उपवास कर निजर पाप निजर फल्ट को रियलाइज कर प्रभु पाखक उपवास करवा प्रार्थना करवा प्रभु पाखक रिटर्न होगा कौन सी व्यक्ति जीवन रे आरंभ कर डायरेक्ट शेष करना कौ लोक पूरा आरंभ जन्म ठारू मरवा पर्यंत पूरा भल लोक ना कि अच्छा इफ यू आर गॉड जदि आपण माने मरवा पर्यंत जन्म ठारू शेष पर्यंत किसी भूल करना यू आर गॉड ईश्वर को सहित समानिटी तेरे आम कहीं भल ना सब भूल अच्छे अनेक समय आम ईश्वर को छाड़ी परित्याग करी के जाने जुनसंग सदृश्य आम रंग ट्रैक को बाछी आम राइट ट्रैक रे आसवा पड़े रिटर्न टू गॉड लज्जाबोध करवा लाज हेबा दरकार नहीं नुआ जीवन आरंभ करने ईश्वर कारण जेते सब बिब्लिकल स्पिरिचुअल लीडर्स आपण माने बाइबल रे देखंती समस्ते दे गॉट द सेकेंड चांस जेते सब आपण बाइबल रो नेता मानन को देखिबे समस्ते द्वितीय सुजोग पाइछंती आमे गोटे सुजोग रे जीवने के तो 3-4टा मध्य सुजोग पाइछन किंतु सुजोग जदि हाथ छड़ा कर देबू से माछ पेट्रे गली गली से से कही दी था मु आउर मोर भविष्य तो नहीं बोली कही था तार दी एंड ही था किंतु से आउ थरे सेकंड चांस रो सुविधा सुजोग उठेगा बाइबल रो कैरेक्टर मान गोटे गोटे कथा आपन को बाइबल रो कैरेक्टर मान आदम एंड ईव सिन एंड नेकेड आदम आउ हबा से माने पाप कले आ उलंघ थिले बट ईश्वर से को गोटे सुजोग मरी जाता से दिन किंतु ईश्वर सुजोग देले गॉड कवर्ड देम विथ एनिमल स्किन एंड गेव देम देयर ओन चॉइस प्रत्येक को गोटे सुजोग दियंती तुम निजे बाछ कोन करिवो से कोन है घोड़ाइले गोटे पशु मारी ताकू आवरण कले जेपरी से माने निजर लज्जा को बोध न करंती खुड़े दियंती तो प्रथम कथा आदम होबा छाई थे कौन कर किंतु सुजोग दे द्वितीय कथा आर कथा बेस्ट एग्जाम्पल कहवा मोजेस वाज ए मर्डरर नरहत्याकारी मूसा कारण जदि आपने यात्रा पुस्तक 2 पर्व 12 पद पढ़े से आम समस्ते जान से जड़े मिश्रीय सेना सैन्य को मारी बोध कर लेखा बोध करी से बाली रे पत्ती देले बोले लेखा केते क्रोधी लोक ही वाज ए मर्डरर एंग्री मैन गॉड गेव हिम ए सेकंड चांस ईश्वर ताको आउ गोटे सुजोग दे यदि आपण माने गणना पुस्तक तार 12 पर्व 3 पद पढ़िबे लेखा अछि पृथ्वीर से सबर सबठारु नम्र लोक किए मूसा बोले लेखा अछि की कथा एते एंग्री मैन बिकम द हम्बल मैन गोटे क्रोधी लोक को परमेश्वर गोटे सुजोग देले से नम्र लोक हो जाउची व्हाट अबाउट अस आम विषय कोन प्रभु जो सुजोग दउछंती नष्ट करू नांती आमे कोन करूछु बट वी आर डूइंग पीटर डिनाइड द लॉर्ड 3 टाइम्स पीतर ईश्वर को जीसु को 3 थर स्वीकार कले बट गॉड गेव हिम द सेकंड चांस ईश्वर पुनराय तक सुजोग दे जहन तार 21 पर्व आम पढ़ुछु 15 पद 18 पद 3 थर से स्वीकार करबा पई प्रभु ताको सुजोग देले और नुआ जीवन काटिबा पई साहाय्य कले आउ का कथा थॉमस द डाउटिंग थॉमस संदेही थोमा
he doubted that Jesus is resurrected. से संदेह कला जीसु पुनरुत्थित होइछथि किंतु प्रभु ताक सुजोग देले थॉमस आई एम गिविंग यू द सेकंड चांस कम टू मी टच मी दैट आई एम अलाइव एंड यू विल बी बिकम माय विटनेस तुम्हें मोर साक्ष्य देव मु जीवित प्रभु से संदेही थमा को मध्य सेकंड चांस दियंती केमन आछि मध्य प्रभु सेकंड चांस दियो आर यू रेडी टू रिटर्न कौन आम प्रस्तुत अच्छु कि प्रभु को पाख को फेरी आसवाई जदि ना माछ पेट रहा भाया पृथ्वी आम अच्छु ये माटी ही मिशीजु आम जीवन जो आत्मा कथा करूँ आम उठू नरक प्रवेश करने अनंत मृत्यु प्रवेश करने पूर्व रिटर्न टू द फादर ईश्वर निकट फेरी जा लिखा अच्छे निनिवेर प्रत्येक लोक विश्वास कले उपवास कर चटवस्त्र परिधान कले तापरे केवल सेतिक नुहे अनंतर यही सब वार्ता निनिवेर राजा निकट उपस्थित होते से अपना सिंहासन उठिला और अपना वस्त्र काढ़ी छोट पिंधि भस्म बसिला राजा मध्य गादी रे थिबा लोक मध्य प्रभु दया कर आसी पारुछि आमे टिके गादी रे थिले आमर अवहेला बेसी बड़ चाकरी टिके पाइले बड़ व्यवसाय ही गला पर टाइम नथिबो सान सान काम कला बेले प्रभु आशीर्वाद दउथिले बेसी प्रभु भक्त हेतु जेते बेले पैसा बढ़ी जीवो पावर बढ़ी जीवो पोजीशन बढ़ी जीवो धर्म बढ़ी जीवो आम भाव बढ़ी जीवो प्रभु को पाखरु आमे फेरी जीवो प्रभु को पाखरे आ रहिबो ना तबे आजी से कथा कहछि राजा मध्य सिंहासन मु बसी एठिया नंबर भी बोल थाते मु ए पदरे थिबी देश बुड़ी जाऊ अनेक समय मु ए पदरे रहबार अछि अनेक समय सेमति हुए मंडल मु आका परिचालक हबार अछि मु आका विश्व हबार अछि मु आका ग्राम पंचायत रो अनेक पदवी रहबार अछि आमे सब मु आका हबार अछि मु छाड़बी नाही मंडली भासी गले भासी जाऊ बुड़ी गले बुड़ी जाऊ ठीक है राजा गोटे शिक्षा देउछंती से सिंहासन को छाड़ुछंती रिजॉइस फॉर फेथफुलनेस तृतीय विषय विश्वस्तता निमंते आनंद करो जदि आप सेकेंड चांस पाई बंची आउ राइट डायरेक्शन रे जीवा चाहते जमी जोनस पुनराय रियलाइज कला द्वितीय चांस पाई से हाथ छड़ा कला ना सीधा सड़क निनिवेरे जाई घोषणा कला आ घोषणा करबा मात्रे लेखा अछि 10 पदरे तहु से माने जे आपना आपना कुपतुरु फेरिले सेमानकर एही कर्म परमेश्वर देखिले पुणी सेमानक प्रति जो अमंगल घटेइबे बोली कहिथिले परमेश्वर तद विषय दुखित होई ताहा घटाइले ना केते आनंदर कथा 40 दिन भितरे जेते निनिवीर लोक 3 दिन चलवा लगुला से जगह गला सब घर पहुँचा से जगार सब नष्ट होते समस्ते मृत्युवरण करते किंतु एमानकर पदक्षेप जुनेशंकर पदक्षेप लगी पुनराय से नगर संस्थापित हो रहा कारण से माने फेरिले रिजॉइस आम आनंद करवा जदि आम विश्वस्त प्रभु जो द्वितीय सुजोग आम देउछंती जदि विश्वस्त एटा पालकर काम एटा परिचालक काम एटा ग्राम पंचायत काम नो नेवर मन रख प्रभुंकर काम समस्त काम देयर विल बी नो एक्सक्यूजेस फॉर एवरी इंडिविजुअल मन रखंतु के मध्य प्रभु मुई किछि करि पारली नै सब पास्टर आज्ञा को दायित्व देती प्रभुंकर बाट पाणबा मोर किछि काम नै मुई आराम रे जुनस भगवती पुरी थी प्रभु सोई थी पटाई थी काको पास्टर आज्ञा को प्रचारक को ग्राम पंचायत पड़ाई मंदिर काम करवा तुमर काम करो मुई सोई थी दाबु दे कर सोई थी ये माने देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर गॉड्स वर्क केही मध्य किछि न करी प्रभुंकर राज्य रे जीवा पाई जदि बांछा करूछन बी केयर अनेक प्रतिबंधक गुड़ाक आसव कार्य करने समय सचोट मन में भावतु प्रभु को भय कर भावतु दर्शन रखी कार्य कर जुन दर्शन रखी कार्य कले आ सफलीकृत है से कहीं जाऊँ जानी निनिवी को
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଘୋଷଣା କରିବି ଏମାନେ ମତେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, 2 ପଦ 1 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୁଷ୍ଟତା, ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କହିଲେ ଶୁଣିବେ କି ଆପଣମାନେ? ଖରାପ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଏତେ ଖରାପ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଉପରେ ଉଠିବେ। ଏ ଲୋକ ଜୁନସ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ, ତାଙ୍କର ଭୟ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ଟାବୁ ଦେଇକରି ଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧ କଲେ, ହି ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଗେନ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଫେରି ଆସିବା। ଗଡ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ, ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା।